Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, kids. I hope you're ready to study after PTS ya. Mudah-mudahan kalian sudah siap belajar lagi setelah PTS. Let's start to unit 9, show time. Now please open your student book page 82. Buka student book kalian halaman 82. Di situ ada cerita The City Mouse and the Country Mouse. Ya, Miss Wulan akan memperdengarkan audio. Kalian simak baik-baik sambil dibaca di bukunya. Dan di bawah sini ada artinya. Ya, jadi kalian perhatikan ya dan simak baik-baik. Siap ya? Unit 9. Presentation. Activity 2. Student's Book, page 82. Listen to and read the story, The City Mouse and the Country Mouse. One day, a city mouse came to visit a country mouse. The country mouse slept under a log in a nest of dry grass. He ate cereal and a little fruit. The city mouse thought life in the country was very dull. He missed the rich food and the exciting life of the city. So he invited the country mouse to visit him in the city. Late that night, the mice entered the house of the city mouse through a hole in the wall. On the dining room table, they found food left from a big meal. The country mouse thought the food was delicious. He ate and ate. Suddenly, a cat jumped onto the table. As the mice ran to the hole, the cat almost caught the country mouse. The frightened country mouse decided city life was just too dangerous. He went back to the country, where life was dull but safe. Oke, sudah diperdengarkan tadi ya. Mudah-mudahan kalian juga bisa menyimak. Sekarang we move on to the next page. Oh ya, ini adalah artinya ya, Miss Ulan sudah tuliskan di sini bahasa Inggrisnya, di sini bahasa Indonesianya. Jadi kalian bisa simak lagi. Now, student book page 83. Finish the outline of the story. Lengkapi cerita tersebut ya. Nah, yang pertama nih ada setting. Setting itu apa, Miss? Setting itu lokasi kejadian. Lokasi kejadiannya di mana? The bla 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 mouse's nest under a log. Jawabannya, lokasi kejadiannya itu adalah the country mouse's nest under a log. Sarangnya tikus desa yang di bawah gelondongan kayu. Tokohnya siapa aja? Characters. Characters itu tokoh. The country mouse and the city mouse ya. Karakternya ada dua, tikus kota dan tikus desa. Kemudian summary of action. Ringkasan dari kegiatannya apa? Ringkasan dari ceritanya. The city mouse visited the country mouse. Tikus kota visited itu mengunjungi tikus desa. The city mouse didn't like the country mouse's nest. Tikus kota tidak menyukai sarang dari tikus desa. Ya. He didn't want to eat the country mouse's food. Dia tidak mau makan makanan dari tikus desa. He invited the country mouse to come to the city. Dia mengundang tikus desa untuk datang ke kota. Nah, ini adalah setting yang pertama, setting lokasi kejadian yang pertama. Act 1, ya, acting yang pertama. Sekarang act 2, acting yang kedua. Settingnya, lokasinya beda lagi. The dining room of the city mouse house. Lokasi yang kedua ada di ruang makan di rumah tikus kota. Tokohnya siapa? Tetap ya, tokohnya ada
tikus kota, the city mouse, the country mouse, ya, tikus desa, dan tambahan lagi ada a cat, ada kucing. Kemudian summary of action, ringkasan kejadiannya gimana? In the city, the mice entered a dining room. Di kota, tikus-tikus memasuki ruang makan. They found delicious food on the table. Mereka menemukan makanan yang enak di atas meja and ate it, dan memakannya. A cat suddenly jumped onto the table. Seekor kucing tiba-tiba, suddenly itu artinya tiba-tiba, loncat atau lompat ke atas meja. The mice ran to the hole. Tikus-tikus tersebut lari ke dalam lubang. The cat almost caught the country mouse. Si kucing tersebut hampir saja, almost itu hampir, caught, menangkap, hampir menangkap tikus desa. The scared country mouse went home. Kemudian tikus desa yang ketakutan akhirnya pulang ke rumah. Nah, seperti itu ya ceritanya. Jadi cerita tersebut ada di dua lokasi. Yang pertama lokasi di sarangnya tikus desa, yang kedua adalah di dining room di rumahnya tikus kota. Nah, sekarang tugasnya ada di GCR ya, di Google Form. Nah, Miss Wulan minta kalian untuk menuliskan arti dalam bahasa Indonesia dari beberapa kata yang Miss Wulan minta ya. Misalnya, suddenly. Suddenly artinya apa bahasa Indonesianya? Suddenly tadi Miss Wulan jelaskan, suddenly itu artinya tiba-tiba. Kemudian ada 10 nomor ya. Jadi kalian tinggal isi bahasa Indonesianya saja. Oke? That's it for today. If you have any question, feel free to ask me anytime, anywhere. Kalau kalian punya pertanyaan, langsung tanyakan ke Miss Wulan, boleh di GCR atau langsung di WhatsApp ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss Wulan, signs out.